Así que yo les voy a invitar a estar de pies I invite you to please stand y vamos a abrir nuestras Biblias and let us open our en Bibles. Primera de Juan capítulo 4, 1 John chapter 4, versículos 7 y 8. verse 7 and 8. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. It says, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. He who does not love does not know God, for God is love. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a nosotros, tus hijos, reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Como les dije, hermano, el tema del mensaje es haciendo amigos de nuestros enemigos. As I said, the theme of the message is making friends of our enemies. Y estuvimos leyendo ahí en Primera de Juan capítulo 4 versos 7 y 8. And we were reading there in 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Y esta escritura establece que Dios es amor In the scripture, it establishes that God is love, y que el amor es de Dios and y, the love is of God, y viene de Dios. and it comes from God. Algo que yo encuentro en la Biblia Something that I find in the Bible es que cuando Dios nos engendró, puso en nosotros su amor. is that when God begot us, He put that love in us. Así que nosotros nos preguntamos, ¿y cuándo fue que Dios nos engendró? So we ask ourselves, when was it that God begot us? La respuesta está en la Biblia. The answer is in the Bible. Está en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. You find it in John chapter 1, verse 12 and 13. Ahí la escritura dice que el Señor nos engendró cuando le recibimos, cuando creímos en su nombre. It says there that He begot us when we received Him, when we believed in His name. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. It says, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. It says, and who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Así que cuando nosotros creímos, So when we believed, fuimos engendrados por voluntad de Dios en la familia de Dios. we were begot by God into the family of God. Y el día de nuestra conversión, And on the day of our conversion, aquel día cuando el Señor nos engendró, that day when God begot us, puso en nosotros su amor. He put within us His love. Y no solo lo puso, sino que lo derramó en nuestros corazones. And He not only put it there, but He poured it into our hearts. Romanos 5:5 lo dice. Romans 5:5 says it. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. It says, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Así que, amados hermanos, ese amor maravilloso de Dios So, brethren, this marvelous love of God ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
It's been poured out into our hearts by the Holy Spirit. Ese amor que dice la Biblia en 1 Corintios 13:4, That love that the Bible describes in 1 Corinthians 13:4, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece. it's a love that suffers long and is kind, love that does not envy, love that does not parade itself and is not puffed up. Ese amor de Dios This love of God, que dice el versículo 5, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. in verse 5, it says this love does not behave rudely, does not seek its own, it's not provoked, it thinks no evil. Ese amor maravilloso de Dios, This marvelous love of God, que dice el verso 6, que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. it says in verse 6, this marvelous love does not rejoice in iniquity, but it rejoices in truth. Ese amor dulce de nuestro Dios, This sweet love of our God, que dice el verso 7, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. it says there in verse 7 that it bears all things, it believes all things, it hopes all things, and it endures all things. Y el verso 8 dice, y que nunca deja de ser. Verse 8 says, and it never fails. Ese amor incomparable de Dios This incomparable love of God, ha sido derramado en nuestros corazones it's been poured out into our hearts por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. by the Holy Spirit that was given to us. Así que todo el que es nacido de Dios, So everyone who is born of God, todo el que ha sido engendrado por Él, everyone who was begot by Him, tiene el Espíritu Santo morando en su vida. they have the Holy Spirit dwelling in their life. Y tiene el amor de Dios derramado en su corazón. And they have that love of God poured into their heart. No por medida, sino en abundancia. Not in a small measure, but in abundance. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos dar testimonio How many of us that are here can bear witness to this y decir, eso es así? and say, this is so? El amor de Dios ha sido derramado en mi The corazón love of God has been poured out into my heart por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. by the Holy Spirit that was given to us. Así que no teníamos ese amor antes de venir a Cristo, So we didn't have this love before we came to Christ, pero ahora que le hemos recibido but now that we have received Him y que hemos creído en su nombre, and that we have believed in His name, hemos nacido de Dios. we have been born of God, Y su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. and His love has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. Así que nos preguntamos, So we ask, ¿para qué fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones? why was the love of God poured into our hearts? La respuesta es sencilla, The answer is simple. para que nos amemos unos a otros. So that we would love one another. Así que ninguna persona que ha nacido de nuevo So no person who's been born again tiene excusa para no amar a su prójimo de la manera que el Señor nos ha amado a nosotros. they have no excuse to not love their neighbor in the way that the Lord has loved us. Hermanos, debería ser sorprendente para nosotros Brethren, it should be surprising to us que dos cristianos nacidos de nuevo no se puedan amar el uno al otro. that two Christians who have been born again could not love one another. Eso debería ser inconcebible, That should be inconceivable porque nosotros los creyentes because we, the believers, tenemos el poder, we have the power. tenemos la habilidad especial sobrenatural We have the special and supernatural ability para amar al prójimo de la manera que Cristo nos amó a nosotros. to love our neighbors as Christ has loved us. Fíjese si Dios es fiel y es bueno. See that God is so faithful and He's so good. Fíjese si Dios es justo, See that Lord is so just que antes de mandarnos a nosotros amar al prójimo, that before He tells us to love others or love our neighbors, primero nos capacitó para hacerlo. first He gave us the ability in order to do that. Ni usted ni yo tenemos excusa So you and I have no excuse para no amar al prójimo como a nosotros mismos, to not love others or our neighbors as ourselves, para no amar al prójimo como Jesús nos ha amado a nosotros. to not love others as Jesus has loved us. Ahora que hemos nacido de Dios, So now that we have been born of God, ahora que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, now that we have the Holy Spirit dwelling within us, ahora que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, now that the love of God has been poured out into our hearts, nosotros los creyentes tenemos el deber
We, the believers, have the duty. tenemos la responsabilidad, We have the responsibility. tenemos la obligación We have the obligation de amarnos los unos a los otros to love one another de la manera que Cristo nos amó a nosotros. in the way that Christ loved us. Por lo tanto, en el momento en que se presente la necesidad, So in the moment that need arises, usted y yo deberíamos estar siempre listos y preparados you and I should always be ready and prepared para amar al prójimo de la manera que Cristo nos amó a nosotros. to love others as Christ loved us. Hermanos, no lo hacemos porque sea una opción Brother, we don't do this because it's an option o porque aparezca como una sugerencia en la Biblia, or because it appears as a suggestion in the Bible, sino que lo hacemos porque es un mandato de nuestro Señor. but we do it because it is a command from our Lord. Si usted lee la Biblia, If you read the Bible, usted encuentra que el Señor mandó a sus discípulos a amarse los unos a los otros. you will find that the Lord commanded the disciples to love one another. Vamos a leerlo. Let's read it. Está en Juan 15, 12. In John 15:12, Él le dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. he says, "This is my commandment, that you love one another." Hermanos, ese es uno de los dos grandes mandamientos en la Biblia. Brother, that's one of the two great commands in the Bible. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. The first is to love God above all things. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And the second is to love our neighbor as we do ourselves. Y en este mes del amor And so in this month of love, nos conviene hablar de este tema. it is convenient that we would speak about this theme. Nosotros amamos al prójimo We love others porque el Señor nos ha mandado a amar. because the Lord has commanded us to love. Y debemos amar al prójimo, And we should love others, no como nosotros querramos hacerlo, not the way we want to do it, sino de la manera que Cristo nos amó a nosotros. but in the manner that Christ has loved us. Por eso nuestro modelo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. That's why our perfect role model is our Lord Jesus Él Christ. nos dio ejemplo para que nosotros sigamos fielmente sus pisadas. He gave us the example so that we would follow faithfully his footsteps. Escuche bien esto. Listen well to this. La Biblia enseña The Bible teaches que el Señor amó a la gente that the Lord loved the people y amó a sus discípulos and he loved his disciples con amor desinteresado. with an unselfish love. Los amó con amor incondicional He loved them with an unconditional love. y los amó con amor sacrificial. And he loved them with a sacrificial love. Y nosotros, los creyentes, And we, the believers, estamos llamados a amar al prójimo de la misma manera. we're called to love others in the same manner. En Marcos 10:45, In Mark 10:45, nosotros leemos esto. we read this. Dice, It says, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. it says, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many." Y si usted lee cuidadosamente los evangelios, And if you carefully read the Gospels, usted va a ver que Jesús durante su ministerio you're going to see that Jesus, throughout his ministry, amó a la gente he loved the people con amor de servicio sacrificial. with a love of sacrificial service. En Marcos 6:31, In Mark 6:31, la escritura dice que eran muchos los que iban y venían, de manera que a veces no tenían tiempo para comer. it says there that for there were many who were coming and going in such a way that they didn't even have time to eat. Y aquí vemos cómo el Señor se sacrificaba para servir a la gente. We see here how the Lord would sacrifice himself to serve the people. Amó al prójimo con amor de servicio sacrificial. He loved others with a love of sacrificial service. También amó al prójimo con amor de servicio desinteresado. He also loved others with a love of unselfish service. En otras palabras, servía a la gente sin esperar nada a cambio. In other words, he served others without expecting anything in return. Y como si eso fuese poco, And if that wasn't enough, amó a los hombres con amor de servicio incondicional. he loved man with the love of unconditional service. Cuando nosotros leemos los evangelios, And so when we read the Gospels, vemos al Señor sirviendo a todos. we see the Lord serving
all sin condiciones, without any condition, sin favoritismo without showing y favoritism sin acepción de personas. or showing partiality towards others. Vemos que lo mismo le ministró a Nicodemo, que era un hombre religioso, un principal entre los judíos. We see that he ministered to Nicodemus, who was a ruler of the Jews. Él era un hombre religioso, He was a religious man, pero también le ministró a Zaqueo, que era un hombre pecador. but he also ministered to Zacchaeus, who was a sinful man. Cuando examinamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, So when we examine the ministry of our Lord Jesus vemos Christ, que lo mismo ministraba a los hombres como a las we mujeres. see that he ministered to men and also to women. Lo mismo le ministraba a los niños como a los adultos. He ministered to children and also to adults. Lo mismo le ministraba a los ricos como a los pobres. He ministered to the rich and he also ministered to the poor. Servía a todos sin acepción de personas. He served all without showing partiality. Por eso hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo perfecto. That's why we say that our Lord Jesus Christ is our perfect role model. Aprendemos de Él a amar de la manera correcta. We learn from him to love in the correct manner. Y Él nos manda en su palabra And he commands us in his word amarnos los unos a los otros to love one another de la manera que Él nos amó a nosotros. in the way that he has loved us. Vamos a leerlo una vez más. Let's read it once again. Está en Juan 15:12. John 15:12. El Señor hablando a sus discípulos dijo: The Lord speaking to his disciples, he said, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Y cómo debían hacerlo? Él dijo: como yo os he amado. he says to them, this is my commandment, that you love one another. And how were they to do it? As I have loved you. Ya aquí en la escritura nosotros vemos lo que el Señor hizo por sus discípulos. Here in scripture, we see what the Lord did for his disciples. Primero los capacitó dándole su Santo Espíritu y derramando su amor en sus corazones. First, he gave them the abilities and he gave them pouring out his love into their hearts. Y segundo, Secondly, les da un ejemplo notable he gives them a notable example de amor de servicio sacrificial, of a love of sacrificial service, de amor de servicio desinteresado with love of unselfish service, y de amor de servicio incondicional. and with love of unconditional love Y en service. tercer lugar, Thirdly, los manda a amar de la manera que Él los había amado a ellos. he commands them to love in the same way that he has loved them. Y en cuarto lugar, And fourthly, les promete una recompensa por amar al prójimo de la manera que Él los había amado a ellos. he promises to give them a reward if they love in the way that he loved them. ¿Cuál es la recompensa What is that reward que el Señor nos promete? that the Lord promises Si us? nosotros amamos a las demás personas como Él nos amó a nosotros. If we love others the way that he has loved us. La recompensa es que si le obedecemos, seremos verdaderamente sus amigos. The promise is that if we love in this way, we will truly be his friends. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? How many of you want to be friends of Si God? usted y yo queremos ser sus amigos, If you and I want to be his friends, tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado. then we need to do what he has commanded. Y esa es la recompensa. That's the reward. Él promete ser nuestros amigos He promises to be our friend si nosotros nos sometemos en obediencia a su palabra. if we submit in obedience to his word. Vamos a leerlo, está en Juan 15:14. Let's read it in John 15:14. Él dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. He says, you are my friends if you do whatever I command you. ¿Cuántos somos amigos del Señor? How many of us are friends of God? Somos amigos si hacemos lo que Él nos manda en su palabra. We are his friends if we do what he commands in his word. Ahora Él dijo más Now he said more. en Juan 15:15. John 15:15. Él dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. He says to them, no longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. Ya no les voy a llamar siervos, sino amigos, I'm no longer going to call you servants, I'm going to call you friends. porque todas las cosas, no algunas cosas, sino
todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. For all the things that I heard from my Father, I have made known to you. Hermanos, nosotros sabemos que los siervos tienen una relación limitada con su Señor. Brethren, we know that servants have a limited relationship with their masters. Los siervos hacen lo que se les manda hacer, The servants do what they are commanded to do. sin explicaciones de ninguna clase They're not given any type of explanation. y sin entender la mente de su Señor. And without understanding the mind of their masters. Pero Jesús a estas alturas había abierto su corazón a sus discípulos But at this stage, Jesus had opened his heart to his disciples. y les había revelado los misterios del reino. And he had revealed to them the mysteries of the kingdom. Y les había revelado cosas grandes y dificultosas que ellos no conocían. And he had revealed to them great things and difficult things that they did not know. Y ahora que conocían los misterios del reino, And now that they knew the mysteries of the kingdom, la posición de siervo no encajaba con su nueva relación de amor con nuestro Señor Jesucristo. that position of servant did not fit in with this new position with the Lord. Y es por eso que les dice en Juan 15:15, That's why he says to them in John 15:15, ya no os llamaré siervos, sino amigos. I will no longer call you servants, but I will call you friends. Porque ahora disfrutarían de una relación privilegiada de amor con el Señor. Because now they would enjoy a privileged relationship of love with the Lord. Déjeme decirle que lo que el Señor hizo con sus discípulos lo puede hacer también con nosotros. Let me tell you that what the Lord did with the disciples, he could do with us as well. Si tan solo nosotros entendiéramos nuestra posición en Cristo, If we would only understand our position in Christ, que usted y yo hemos nacido de nuevo, that you and I have been born again, que Él nos ha dado su Santo Espíritu that he has given us his Holy y Spirit, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. and that the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. Y si nosotros siguiésemos el ejemplo de amor y de servicio de nuestro Señor Jesucristo, And that we would follow the example of love and service of our Lord Jesus Christ. si entendiéramos que Él nos ha dado mandamientos de amar como Él nos ha amado a nosotros, If we understood that he has given us commandments to love in the same way that he has loved us, y si obedeciéramos al Señor, and if we would obey the Lord, amando al prójimo loving others como el Señor nos ha amado a nosotros, as the Lord has loved us, entonces, amados hermanos, then loving brethren, nosotros también tendríamos al Señor como nuestro amigo. then we would also have the Lord as our friend. Déjeme decirle que eso es un tremendo privilegio. Let me tell you, that's a tremendous privilege. Eso es una verdadera bendición. That is a true blessing Tener al Señor como nuestro amigo. to have the Lord as our friend. Porque tenerlo a Él como amigo Having him as a friend es esencial para nuestro crecimiento y salud espiritual, emocional y física. it's essential for our health, physically and spiritually. Tenerlo a Él como nuestro amigo Having him as our friend es de suma importancia is of utmost para importance alcanzar grandes logros con Dios to be able to reach great y goals with the Lord, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. and to reach the fullness of the measurement of the stature of Christ. Hermanos, lo necesitamos a Él como nuestro amigo Brethren, we need him as our friend para que nos revele las cosas profundas de nuestro Padre Celestial. so that he can reveal to us the deep things of our Heavenly Father. Lo necesitamos a Él como nuestro amigo We need him as our friend para que esté presente en nuestras altas y en nuestras bajas, so that he can be present in our highs and in our lows, para que esté presente en las buenas y en las malas, so that he is present in the good times and in the bad times, para que esté presente en toda circunstancia adversa que llegue a nuestras so that he vidas. can be present in any adverse situation that comes to our life. Porque cuando Él está presente, Because when he is present, el panorama cambia, amados then hermanos. that whole picture changes, brethren. Él cambia nuestro lamento en He baile. changes our lament into a Él dance. cambia nuestra adversidad en He victoria. changes our adversity into Y victory. Él hace que todas las cosas adversas giren en torno a nuestro He beneficio. allows all things that are adverse to turn into our benefit. Gloria a Dios. Glory to Lo God. necesitamos a Él como nuestro We amigo. need him as our friend. Praise God. Ahora bien, Now then, como ustedes saben, how do you know?
cuando ustedes eligen sus amigos, How do you know when you choose your friends? ¿cómo es que ustedes los eligen? How is it that you choose them? Usted y yo sabemos You and I know que nosotros elegimos a nuestros amigos en base a la compatibilidad que haya entre nosotros y ellos. we choose our friends on the basis of compatibility that there is between us. Piense por un momento. Think for a moment. Cuando usted va a elegir un amigo, When you go to choose a friend, usted lo elige primero si le cae bien. you choose them first if they're okay with you. Si tiene los mismos intereses que usted tiene. If you have the same interests, Y si tiene cosas en común con usted. and if you have things that are in common. Así es que nosotros elegimos por lo general nuestros amigos. This is how we choose our friends Pero, generally. pero déjeme decirle, Let me tell you, nuestro Señor Jesucristo no elegía a sus amigos de esa manera. our Lord Jesus Christ didn't choose his friends in that way. Él elegía a sus amigos aunque no hubiera compatibilidad entre él y ellos. He would choose their friends even if there was no compatibility amongst them. Cuando nosotros leemos la Escritura, So when we read scripture, nosotros vemos que él hacía amigos con sacrificio we see that he would make friends with sacrifice. y a veces arriesgaba su misma reputación And sometimes he risked his own reputation para ser amigos. to make friends. La Biblia dice en Marcos 2:15 The Bible says in Mark 2:15, que se sentaba a comer con publicanos y pecadores. he would sit with tax collectors and sinners. No había compatibilidad entre el Señor y ellos, There was no compatibility amongst them porque el Señor era bueno y ellos malos. because the Lord was good and they were bad. El Señor era santo y ellos pecadores. The Lord was holy and they were sinners. Pero aún así But even so, se asociaba con ellos no. y comía con ellos. he would associate with them and he would eat with them. Y no solo comió con ellos, And he not only ate with them, sino que la Biblia dice que murió por ellos en la cruz del the Calvario. Bible says that he also died for them on the cross in Calvary. Por eso el apóstol Pablo decía That's why the Apostle Paul said, en 1 Timoteo 1:15, 1 Timothy 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. he says that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. En inglés dice, yo soy el jefe de los That's right. pecadores. In English it says, I am the boss, I'm the chief of the sinners. Y luego escribiendo a los romanos en Romanos 5:6, And then writing to the Romans in Romans 5:6, el apóstol Pablo dijo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. he says, for Christ, for even when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Hermano, eso es motivo para alabar a Dios That is a motive to praise God y para dar gracias a Dios, and to thank God, porque Él no es como nosotros. because he's not like us. Nosotros hacemos nuestro amigo en base a la compatibilidad. We make friends on the basis of compatibility. Pero Jesucristo no hacía así sus amigos. But Jesus Christ didn't make his friends that way. Dice la Biblia Bible says en el verso 7 in verse de 7 Romanos 5. of Romans 5, Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. it says, for scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. Pero hermano, este es el mensaje de amor que predicamos en el mes del amor. But this is the message of love that we preach in this month of love. El que está en el versículo 8. The one that's found in verse Mas 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. It says, but God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Gloria a Dios. Glory to God. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho por We nosotros. thank God for what he has done for us. Siendo malos, We being evil, siendo we pecadores, being sinners, Él murió por nosotros. he died for us. Ahora vea lo que dice el verso 10. Now look at what it says in verse 10. Que siendo nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. It says, for even when we were still enemies, we were reconciled to God through the death of his son. En otras palabras, In other words, Él hizo amigos de sus enemigos. he made friends
out of his enemies. Y ese es el tema del mensaje. That's the theme of the message. Haciendo amigos de nuestros enemigos. Making friends of our enemies. Hermanos, nos quedamos perplejos Brethren, we are perplexed de que Dios haya hecho esto por nosotros. that God would have done this for us. Nosotros nunca fuimos compatibles con Él. We were never compatible with him. Nunca, Never. nunca lo hemos sido. We've never been compatible. Tanto así que Isaías 55:8 dice que aún los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. In Isaiah 55:8, it says that his thoughts are higher than our thoughts. Y sus caminos no son como los nuestros, son más altos que los And nuestros. his ways are not like ours, they're higher than ours. En otras palabras, existe una gran diferencia entre Dios y nosotros. In other words, there is existing this great difference between God and us. Como dice la Escritura, As scripture says, Él es santo y nosotros somos pecadores. he is holy and we are sinners. Él es justo y nosotros somos injustos. He is just and we are unjust. Él es bueno y nosotros somos malos. He is good and we are bad. Pero aún así, But even still, Él se interesó por nosotros. he is interested in us. Y Jesús Jesus procuró reconciliarnos con el Padre por medio de su muerte. he sought to reconcile us with the Father through him. En otras palabras, procuró hacernos amigos de Dios por medio de su muerte. He sought to make us friends of God through his death. Usted y yo sabemos que el Señor no tenía que hacer eso por nosotros. You know that the Lord didn't need to do this for us. Él pudo haberse aferrado a su santidad He could have held on to his holiness para no venir al mundo, to not come to the a world, morir en la cruz por nosotros. die on the cross for us. Pero Él no lo hizo así. But he didn't do it that way. La Biblia dice The Bible en says, Filipenses 2:6 Philippians 2:6, que Él no escatimó el ser igual a Dios that he did not consider it robbery to be equal with como God, cosa que aferrarse, of something that he would hold on to. sino que se despojó a sí mismo. But he made himself of no reputation. Hermano, Él tuvo que despojarse a sí mismo para tomar forma humana. He needed to empty himself, make himself of no reputation. Él tuvo que despojarse a sí mismo para hacerse semejante a los hombres. He needed to empty himself to make himself similar to man. Tuvo que despojarse a sí mismo para poner su tienda aquí en la tierra y habitar entre nosotros. He needed to empty himself to be able to pitch his tent here on earth so he could be with us here. Se vació de su gloria, del esplendor de su He gloria. emptied himself of his glory, of the splendor of his glory. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And it says, and that word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Tuvo que despojarse para venir a estar con nosotros. He needed to empty himself in order to come and be with us. Y Hebreos 2:11 dice Hebrews 2:11 says que mientras estaba aquí en la tierra, that while he was here on earth, no se avergonzó de llamarnos sus hermanos. he was not ashamed to call us his brethren. En cierta ocasión, On a certain occasion, Mateo 12:49 dice Matthew 12:49 says que él hablando con la gente extendió su mano hacia sus discípulos y dijo a la gente que estaba allí, he aquí mis hermanos, estos son mis hermanos. It says on a certain occasion, as he's speaking to the disciples, he stretched out his hand towards them and he says, here are my brothers. Arriesgó su reputación por nosotros He risked his reputation for us para hacernos sus amigos. to make us his friends. Y por eso Marcos 2:16 dice And that's why Mark 2:16 says que cuando Jesús comía con publicanos y pecadores, that when Jesus ate with the tax collectors and the sinners, los escribas y fariseos cuando veían eso, the scribes and the Pharisees, when they would see this, mire cómo decían, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? look at what they said. They were saying, well, how is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners? Y hablaban de él de una manera despectiva. And they would speak about him in a very derogatory way. Lo calumniaron, They would slander him. lo menospreciaron They would reject him. y lo llevaron a la muerte y muerte de cruz. And they led him to the death and the death on the cross. Y quizá usted se pregunte, ¿para qué? You might ask, well, for what? ¿Por qué Dios permitió eso? Why did God allow all that?
para que por medio de su muerte pudiera reconciliarnos con el Padre. So by way of his death, he could reconcile us to the Father. Y nosotros, siendo enemigos, llegásemos a ser amigos de Dios. And that we being enemies, then we could become friends of God. Hermanos, yo creo Brethren, I believe que Dios quiere que nosotros salgamos de nuestra comodidad. that God wants us to step out of our comfort zone. Sí, de nuestra zona de confort. Y hagamos lo mismo que Cristo hizo. And that we should do the same thing that Christ did. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? What was it that Christ did? Lo repito, lo reitero. I'll repeat it. I'll reiterate it. Dejó su trono de gloria He left his throne in glory para venir a estar con nosotros, to come and dwell here with us, para reconciliarnos con el Padre, to reconcile us with the Father, para hacernos amigos de Dios. so that we can become friends of God. Y nosotros también deberíamos hacer lo mismo. And we should also do the same. Quizá usted se pregunte, ¿y cómo lo hacemos? And you might ask, well, how do we do that? Bueno, del mismo modo que el Señor lo hizo. The same manner that God did it. ¿Cómo lo hizo el Señor? How did the Lord do it? Primero, First, amando al prójimo loving others con amor de servicio sacrificial. with love of sacrificial service. Segundo, amando a los hombres con amor de servicio desinteresado. Secondly, loving man with love of unselfish service. Tercero, amando a la gente con amor de servicio incondicional. Thirdly, loving others with a love of unconditional service. Y amando de esa manera, And loving in this manner, nosotros no solo haremos amigos not only will we make friends de nuestros enemigos, of our enemies, sino que tendremos a Jesús como nuestro amigo. but we will have Jesus as our friend. Que Dios nos ayude May God help us a obedecer al Señor, to obey the Lord, siguiendo siempre su ejemplo always following in his example de amor y de servicio, of love and service, sacrificial, desinteresado e incondicional, sacrificial, unselfish, and unconditional, amando al prójimo loving others como el Señor nos amó a nosotros as the Lord loved us, y haciendo amigos aún de nuestros enemigos. and making friends even of our enemies. Solo así Only this way podremos disfrutar del privilegio de tener al Señor como nuestro amigo. will we be able to enjoy the privilege of having the Lord as our friend. Como dice una melodía que nosotros cantamos, As the song says that we sing, Él sea amigo ayer, amigo hoy y amigo eterno. that he would be our friend yesterday and today and our eternal Que friend. Dios le bendiga. May God bless you. La paz de Dios sea con nosotros. May the peace of God be with you.